டேம் வந்து 1895ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி 1906ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஹீஸ் அ சீஃப் இன்ஜினியர் ஹாம்பர் அலெக்சாண்டர் மென்ஷன். அண்ட் இது வந்து ஸ்ரீ மூலம் அவருக்கு பேர் ஒரு மன்னர் அவரோட பீரியட் ஆஃப் டைம்ல கட்டினார். ஸோ இதை பற்றி இன்னும் டீடைல்ஸ் வந்து பொண்ணு நமக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். பொண்ணு அவர்களை நான் வந்து இது எப்போ கட்டினாங்க, யார் சீஃப் இன்ஜினியர், யார் டைமில் கட்டினதுன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ இதை பற்றி வேற டீடைல்ஸ் பண்ணி ஷேர் கொஞ்சம் பதட்டப்படாம பேசு. இந்த கீழ பண்ணுறது நெல்லு அப்புறம் சொல்லு. இந்த மொபைல் தான் நீ சரி தண்ணிய புடிங்கிட்டு பேச்சாட பேசுற இரு உன்னை நாளைக்கு பாத்துக்கிறேன். നാർഗോയിൽ നിന്ന് 43 കിലോമീറ്ററും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ പോവാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് കുറച്ച് വിടാൻ 60 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് പേച്ചിപ്പാറ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പേച്ചിപ്പാറ ഡാമിന് ചുറ്റുമേ 2 മലകൾ കാണുന്നുണ്ട്, തോട്ടുമല, തെച്ചുമല. പണ്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഗോത്രി കാൺകാരും താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ആ മലകളിൽ നിന്ന് ഈ പേച്ചിപ്പാറ റോഡ് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ബോട്ടിംഗ് തന്നെ വരാനാണ് വഴിയുള്ളത്. ബസ് സൗകര്യമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. മെയിൽ വന്നാൽ തന്നെ ബസ് സൗകര്യം കാര്യങ്ങളും കാണത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ലാതെ നമ്മുടെ മലയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി നിറയെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും വന്യജീവികളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് പേച്ചിപ്പാറ ഡാമിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ മലകളും.